So, good morning, everyone. So, this very morning, we will going to tackle the topic about the power of praise, no? Ang gahom sa mga panagdaig. According to Acts chapter 16, no? Nigo ng Biblia may igsoon sa Acts chapter 16 verse 22 to 24. The crowd joined in the attack against Paul and Silas, and the magistrate ordered them to be stripped and beaten. After they had been severely flogged, they were thrown into prisons, and the jailer was commanded to guard them carefully. Upon receiving such order, he put them in the inner cells and fastened their feet in the stocks. Now, Satan had already thought that he already win against the power of God. But sad to say, nga wala gyud mahimo ang gahom ni Satanas sa gahom sa Ginoo. At this moment, the spread of the gospel by the early church was nothing too short of phenomenal. No, as what we have already read sa Bible nga atong gabasa. Within a few short years, the Christian message extended from Jerusalem all the way around to the borders of Europe. Ni kalat, ni daghan ng mga Kristohanon, pinaagis tabang si Ginoo. And then, sa atong basahan sa Acts chapter 2, nung na ay mga, I think chapter 30 sa Acts na, daghay mga Kristohanon ato nga time, or daghay mga Jews or nagkalanlaing mga pinulungan ang na-convert anak nga time. I think 3,000 a day ang na-convert anak nga time. Now, the gospel of Jesus Christ was about to break in the new territory, and the devil was mad. Suko kayo si Satanas tungod kay dili siya gusto nga makabati no nga ang spreading of the gospel was mo laganap pag yun sa tibuok kalibutan. And then he had watched helplessly as a multitude sa ato nabasa nga kanang di siya ganahan no nga makita niya ang mga babae ug mga lalaki. Multitudes of men and women had torn balik dito sa Ginoo. Di ganahan makabati si Satanas ana. Then among the heathen, bisan pa sa ato mga hentil, most specifically kay dili giganahan si Satanas ana, kay kinsa ra gud tawa mo gid labot sa kaluwasan nga gihatag sa Ginoo para ra magid unta to didto sa mga Jewish people. But the greatest things nga nahitabo is tungod sa ilang pagsalikway sa gospel ni Christ, tungod sa ilang pagsalikway ni Kristo, nahimutang na fiksan sa mga panalangin or sa kaluwasan nga dapat unta sa mga Hodeo ra. Amen. So in Acts chapter 16, we read how Paul, along with his companions, crossed over from the modern Turkey to Greece with his life-changing message. Balo naman tana, di naman siguro na ito panibago sa atong mga pandungog nung si Paul nagbiyahe nagkalanglaing dapit just to spread the gospel of the Lord Jesus Christ, just to spread the gospel of salvation. Amen. No. So this soon found that there were principality of the region Philippi. They were established as a base of this Europe to first convert Lydia. Satan, dili ganahan sa Satan, matud ko palagi. Satan, however, did not give up the fight and soon found his opportunity to head back. At that moment, no, sa dihang gipriso na si Paul ug si Silas, kung imong basahon ang Acts chapter 16, Acts chapter 16, 16 to 18, nag-ingon diri once we were going to the place of prayer, we were met by a slave girl who had a spirit by which he predicted the future. Giprediktar niya ang mga umaabot nga panghitabo. She earned a great deal of money for her honors by fortune telling. So kung atong na hibaluan nga ang fortune telling is not kanang mga tawag ani mga characteristics nga iya sa Ginoo, but ang fortune telling iya ginas demonyo. The girl followed Paul and the rest of us, shouting, "These men are servants of
the Most High God, who are telling you the way to be saved. She gave this up for many days. Finally, Paul became so troubled that he turned around and said to the Spirit, "In the name of Jesus Christ, I command you to come out of here." At the moment, the Spirit left her. Amen. Nibiya dito. Ana kada ko ang otoridad nga naa kang Paul, nga gihatag kang Paul ni Ginoong Hesukristo. Ang pinaagi po na sa gahom sa balaang espiritu. Now Satan was ready to punch the girl, as what we have clearly seen in the scriptures nga atong gibasa karon. Satan was already to punch the girl's owner had Paul Silas arrested before the magistrate. The devil was determined to deal with this ruthlessly in order to stop the gospel spreading farther. Kung gusto mahitabo ni Satanas nga dili siya or dili makapenetrate ang gospel ni Jesus Christ. Tungod kay dili gusto sa Satanas nga daghay mga tao nga maluwas or makabig diha sa tiilan sa Ginoo. Amen. No? So in order for them to win, I think that at this moment sa dihang gibutang nila sa Paul ug sa Silas dito inner cell sa selda sa pinakasuukan gyud din gibutang nila pagtuon sa tanas sa nga daog na siya, no, but sa to say nga wala gyud siya nagmalampuson batok diri sa gahom sa Ginoo. Satan thought that he had fought Paul and Silas beyond reach and beyond half. Lack in that presence, they would no longer pose a threat to his kingdom. Naguna-una siya nga kanang si Paul ug si Silas dili na mahimong threat sa kingdom ni Satan, but a power was about to release through the lips of Paul and Silas that night. Kung sa may gibuhat dahil nila Paul ug Silas that night. Ang ilang gibuhat dito is nagdahig sila sa Ginoo. It was a power that reached under the foundations of the prisons, under the very foundations of the plan of Satan, changed everything. It was the power of praise. So to make the story short, praise has a power to change everything. Right? Praise has a power to change everything. God allow people nung ma-stuck sa usa ka certain situations, but God di ni pasagdan ang mga tao na ma-stuck ni ana nga mga dapit. He do something nga great para makakalingkawas ng mga tawana gikan sa kamot sa kaaway. Okay. And in Acts chapter 16, verse 25 to 26, about midnight, Paul and Silas were praying. Ampo sila Pablo ug si Silas. And singing hymns to God. Nag-aawit sila mga hymnos Ginoo. And the other prisoners were listening to them. Ang uban mga pinriso na mati sa ilaha. Suddenly, there was such violent earthquake, kusog kayo nga pagtayog sa yuta, and then the foundation of the prisons were shaken. And all at once, the prison's doors flew open and everybody's chains come loose. Now, let us come to think over these things. Tanawara good. Whatever strongholds the enemy has built, man eh. Whatever strongholds the enemy has built, it takes something stronger to demolish it. Unsa man na, human power is no match for Satan. Sakto na, tinuod na. Kay ang tao dili gyud siya magmatch sa gahom ni Satanas. Alright? In ourselves, we cannot overcome him. Dili kita makakaya nga overcome ang gahom ni Satanas kay kinsan magud ta tawo ra magud ta. Kung wa po tay Ginoo, adi kita magka-overcome. Kung wa po'y gahom sa balang espiritu, gahom ni Ginoong Hesus nga mao iyang gihatag sa to just to survive, just to sustain. Nus matag adlaw nga nabuhi ta sa kalibutan wala po tay mahimo atubangan. Satanas. Amen. Jesus expressed the way Satan establishes strongholds in this way. When a strong man fully armed guard his house, his possessions are safe. Matud pa sa Luke 11:21. Nothing can threaten the devil except the exertions of the power of God against him.
Jesus goes on to put it like this. Just listen. But when someone stronger attacks and overpower him, he takes away the armor in which the man trusted and divides up the spoil. Mao na giingon or mao na buot pasabot diri sa Luke chapter 11 verse 22. No, we are we are no match for Satan, but he is not the final authority as yet. So dili gid siya ang final authority. God's power gets to the very foundations of the strongholds and deal with them decisively. No, wala gyud mahimo ang gahom ni Satanas sa gahom sa Ginoo. Satan strongholds and deals with them excessively bisag unsaon pa. The power released by the praises of Paul and Silas was the kind of power. Was the kind of a power. It was supernatural. Yes. Nganong supernatural man bisag pag-unsaon sa tawo mga igsoon nga apresuhon niya or kanang gapuson siya o kanang mga kadena unya lugpitan pag ang iyang tiil, ang ilang mga tiil, no, walay mahimong isa ka tawo diha gawas gyud kung ang Ginoo magpakita og milagro sa ilang mga kinabuhi. It was God's power. It was the power sufficient to deal with a locked up hopeless situation. Makaingon ta ato nga kato nga mga higayon, kato nga mga panahon, kato nga mga sitwasyon, hopeless na kayo sila Paul and Silas, but he still believed. They had the faith nga moabot ang panahon nga dunggon ang ilang mga pagampo sa Ginoo niya makabuhi sila atong selda. Wow. First, naman na to nga ang mga panagdaig is not a cosmetic or accidental or incidental, sorry. It's not a cosmetics or incidental. It is not to do with the styles of song you sing of the worship music by but praise is a potent spiritual weapon in the life of God's people. Mao ni gitawag nato nga mga espirituhanong mga hinagiban nga ato niyang gamiton panahon nga si Satan is magsinamok sa atong mga kinabuhi. Praise can change your world. Actually, that is true. Nga ang mga panagdaig, mga igsuon, may makapausab sa imong kinabuhi or sa atong mga kinabuhi. Every Christians must have to experience this kind of certain praise. Yeah. Notice the order in which things took place. First, the foundations of the persons were shaken. Ang pinakauna nga nahitabo dito sa presuhan, kung imong basahon ang Acts chapter 16, ang unang nahitabo dito is na shaken ang foundation. Tungod sa linog, na shaken ang foundation sa presuhan. Then the prison's doors flew open. After that, the prison's doors flew open. Finally, everyone's chains fell out. Ang tanang mga gapos, ang tanang mga kadena, ang tanang mga pusas, actually chains fell off na naguba siya or actually it was loosened. Okay. This power did not lose the prisoner's chains only to leave them stranded inside prison. Correct. Okay. Monit man na to, God does a complete works to us. Amen. Naghimo ang Ginoo og kompleto nga paghimo sa ato mga kinabuhi. Everything. Itong timanan nga ang tanang mga butang nga naa nimo or naa sa mga tao concerning their success, concerning their wealth, concerning everything that they have is of God. Dili na iya sa mga tao. Dili na iya sa bisan kinsa nga mga tao. He breaks the controlling power of Satan's in a person's life so they are really free. Si mas sa atong mga kinabuhi sa dihang wala pa tanang alagad sa unang kapanahunan sa Ginoo. Our lives must a misery before the Lord.
and miserable life we have. Na? So, pata kadawat sa Ginoo sa itong mga kinabuhi. Miserable kayo nga itong kinabuhi. Inom diri, bisyo dito, sugal dito, tanan. Nga mga butang sa panahon nga wa pa wa pa ta nakasinati sa Ginoo is dili pa ta libre or we are not free yet nung mga tao sa kalibutan. But at the moment nga imong gi-receive si Jesus as your Lord and Savior, everything that has been changed. Nagi nga mga kausaban sa imong kinabuhi. The moment nga imong gidawat si Kristo sa imong kinabuhi. Problems or no problems, are there people you like? Are there people you don't like? Are there people in your life that you don't really like? Nagi mga prasan iba nga mga panghitabo nagyoy mga tao nga dili ta ganahan, na mga tao nga ganahan ta approach nila, na po mga tao nga di po ta ganahan ma-approach nila. But with their vote, you must have to love them. Yes. Now, ang Acts chapter 2, no, kung imo tanawon ang Acts chapter 2 verse 11, we hear them declaring the wonders of God in our tongues. Ano to? We hear, nabati na mo ang pagdeklara og mga wondrous things nga deklara nila pinaagi sa among mga dila. Now, God will not break man's nicotine habit only to leave him addicted to heroin. Just listen to this. God will not break a man's nicotine habit only to leave him addicted to heroin. He will not free a person from the fear of spiders and leave them with the fear of death. God does a complete job. I mean, He starts on the foundation and continues from there. No, actually, sa dihang gisugdan pagbag-o sa Ginoo mga igsoon ng atong mga kinabuhi. Sa dihang bag-o pa nimo gidawat sa Ginoo sa imong kinabuhi. Sa dihang bag-o pa kaniyang gisugdan og trabaho, bag-o pa kaniyang gihulma. Now, ang pag-shape sa imuha is dili siya tawagan ni or dili siya nindot tungod kay ang pag-shape manggod sa Ginoo is sakit siya daghay matandog sa imong kinabuhi. Daghan gi kayo matandog ang imong garbo, matandog basta ang tanan party sa imong kinabuhi is matandog na siya when it comes to shaping. No, ang paghulma sa Ginoo, ang pagmulda di ay ang pagporma sa mo sa Ginoo, kung pormahon gani ka sa Ginoo into a perfect person, dili na sayon or dili na basta-basta. In fact, no, ang Isaiah chapter 43 verse 21 nag-ingon diri the people I formed to myself that they may proclaim my praise. Nindot kayo, no? Ang giingon ni Isaiah chapter 43 verse 21, the people I formed for myself that they may proclaim my praise. Aron ipahayag nila ang akong mga panagdaig